wala pa tay calamity loan. Naatay isa ka loan nga pwedeng i-avail sa karon ha kay wala pa man tay direktiba nga doon na tay calamity loan, no. Pero adto sa mga nawad-an og trabaho. Kaya dili limod sa ato nga kita man nato nga daghan mawad-an og trabaho karon kay daghan manirado, no. Ang nanabay nga bring nga malls karon Bombo Mart murag wala pa, no? Wala pa, sir. Wala pa, ang mga empleyado adto possible nga mawad-an silang trabaho. So ang basigo sila kebalo doon natay benepisyo sa mga empleyado nga nawad-an og trabaho nga pwede sila mag-avail ni aning unemployment benefit nga kung mawad-an sila og trabaho dili nila gusto kinsabay gusto mawad ang trabaho, no, di nila gusto pwede sila ka-avail ni ani, no. Ang example nako ani katong naglinog nga ang gaisano nasunog pod daghan nawad ang trabaho. Ikaduha katong pandemic na time daghan og nawad-an og trabaho adto. And this time na pod another linog and diri na sa ato ang sentro and dako ang possibility Bombo Mart na daghan og nawad-an o mawad-an og trabaho tungod kay ang ilang trabahoan na nawasak. Example nato ang chicken house, no. Isa na to. Mayo kung makabalik pa og trabaho to mga empleyado nga ang ilang building mismo, no. Ang kaning tawag ani unsa pa yung mga malls nato diri, no. KCC, SM. Sarado pa man, no. And ang kuan gani ang Robinson gani mura og ang grocery area lang nila ang sarado. How about tong mga stalls dito nga mga empleyado dito? So naatay unemployment benefit nga pwedeng i-avail sa mga empleyado nga nawad-an og trabaho, no. So dakong tabang ni para sa mga empleyado lagi nato nga nawad-an og trabaho, especially karon, no, nga dili ni ayuda og dili pud ni loan nga bayaran. Pag masulti man gud og benepisyo ihatag na nga way kapuli na, wala na bayad, no, di na bayaran, dili na loan nga sama sa mga hisgot ganyan na mention ganina nga calamity loan, no. Pero gapaabot mi kung mag-release ba og calamity loan diri sa atoa tungod kay duna naman tay loan karon nga pwedeng i-avail sa ato mga miyembro. Ang kaning gitawag natong emergency loan, no. Sa karon mao pa lang gid ni ang naa, no, emergency loan nga dunay 6 ka bulan nga moratorium